कौन कर हॉस्पिटल केମିତି ଅଛ? ମସ୍ତିରେ ଅଛି ଆଉ। ମସ୍ତିରେ ଅଛ? ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନା। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି? ହଁ। ଘରକୁ ଯିବା ପଳେଆ ଘରକୁ ହଁ ଘରକୁ ଯିବା ପଳେଆ। ଆଜି ସମସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯିବୁନି ଆମେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବନି? ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି? କୁଆଡ଼େ ଯିବନି? ଘରକୁ ଯିବନି? ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା ନାଇଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ରହିବା ନା ଆଉ। ଆଉ ତମର ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତମେ ଏଇଠି ରହିବ ହଁ ନା? ବିଜ୍ଞାନଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଜି କ'ଣ କାଟିଲା ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ହଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲାବେଳେ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଖଜା ଖାଇଲା ଭଳି जाना मैंने जाने मर प्यारे साइकिल मेरे प्यारे, रोबोट मेरे प्यारे, फिश मेरे प्यारे, फिश में मछली मेरी प्यारे, हेलीकॉप्टर मेरे प्यारे, रॉकेट मेरे प्यारे, एयरप्लेन मेरे प्यारे, हॉस्पिटल मेरी प्यारे, पेपर मेरे प्यारे, मेरे मम्मी मेरी प्यारे, मेरे पापा मेरे प्यारे, मेरे मासी मेरी प्यारे 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 बेंगलोर आसी କ'ଣ କନ୍ନଡ଼ ଶିଖିଛ ପରା? କାହିଁ କ'ଣ କନ୍ନଡ଼ ଦେଖେ? कन्नड़ उदा इदा അവിടെ മുറുകു എരുകു അരുകു मुर्गो एरगो अरगो बकरिया कबड्डी बैल नमैल उदा बिगड़ो